дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирӣ ва таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус дар доираи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат ва таваҷҷуҳи Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду эҳёи фарҳанги миллӣ, ҳифзи суннатҳои мардумӣ ва дастгирии аҳли ҳунар имкониятҳои бештар фароҳам оварда шуданд. дар ин замина ансамбли халқии этнографии марвориди шаҳри Панҷакент фаъолияти худро густариш бахшида дар тарғибу муаррифии фарҳанги миллӣ саҳми арзанда мегузорад. ман Фурқат Мастонов роҳбари ансамбли фолклори этнографии марворид мебошам. ансамбли мо бисёр намоишҳои худро, бисёр маросимҳое ки гузаронданд асосан дар давраи истиқлолият буд. истиқлолият барои ансамбли мо бисёр дастовардҳои бисёре дод ки ба монанди ҷашнҳои наве ки ҳозир ҷашн мегиранд, ба монанди тиргон, ба монанди ҷашни сада, ба монанди ҷашни меҳргон. дар васфи ҳамин ҷашнҳо ансамбли мо бояд ки сурудҳо эҷод кунад. мо эҷод карда инро ба мардуми шаҳри худамо, ба мардуми вилоят, ба мардуми ҷумҳурият ҳам нишон додем. Ба тариқи телевизионҳо борҳо баромадҳои моро дидагиянд. ансамбли мо соли 1991 бо унвонаше гирифт, унвони халқии фолклориша то ин ҷониб фаъолият дорад. мақсади мо намоиш додани ҷашну маросимҳои гумшудаи халқи тоҷикро мо дар саҳна ба халқ нишон медиҳем. сурудҳошона, маросимҳо, ҷашнҳошона, чӣ тавре ки пешвои миллати мо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов мегӯянд ки бояд ки мо таърихи худамонро, ҷашну маросимҳои худамонро бояд ки пос дорем, ки миллати мо боз ҳам аз ин шӯҳраташ бисёр шавад. мақсади мо ҳам ҳамин аст. мақсади ансамбли фолклорӣ ҳам ҳамин аст ки такрор шудам боз дарёфти ҷашну маросимҳою сурудҳои гумшудаи халқамон бошад ки мо онро зинда карда дар чорчӯбаи мусиқӣ дароварда ба халқ намоиш медиҳем. ҳамин сол бисёр дастовардҳои бисёр доштем. мо ҷашни тиргон рафта баромад кардем дар ҷумҳурият, ҷашни садава дар вилоят будем, боз дар шаҳрам будем. навози омодагӣ мо ба ҷашни истиқлолият 35-солаги истиқлолият мебошад ки бисёр омодагӣ нағз дида истодем. дар ансамбли мо бисёртар одамои тамоми синну сол ҳастанд. мақсади асосии мо ҷалб намудани ҷавонон бар ансамбл мебошад ки онҳо бояд ки баъд аз мо бо давомдиҳандаи кори мо бошанд. ансамбли марворид ба пешвози 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо рӯҳияи тоза ва барномаҳои густурдаи эҷодӣ омодагӣ мегирад. барои ин ансамбл нақшаи чорабиниҳо таҳия гардида, дар асоси он аз оғози сол барномаҳои гуногуни консертӣ ва фарҳангӣ таҳризӣ ва амалӣ шуда истодаанд. хонаи фарҳангии ҷамоати деҳоти лоиқ шарале аз соли 1970 ташкил шуда то ин ҷониб кор ва фаъолият карда истодааст. аз соли ташкилшавии ҳамин хонаи фарҳангӣ Шодравон Аслиддин Мастонов якумин бор директори хонаи фарҳанги ноҳиявӣ таъин шуда тӯли солҳои зиёд то вафот карданашон ҳам гӯем хато накунем, дар ин ҷо ба ҳайси директор кор ва фаъолият кардагиам. дар ин муддати кори он кас бисёр шогирдони зиёд тарбия карда шогирдонашон то ин ҷониб дар ҷумҳурӣ хизмат карда истодаанд. шогирдои он кас Авзаршо Шодиев, Абубакр Зубайдов, Абдумаҷид Бердиев,
савринисо мамур ва боз фарзандои худашон фурқат масонов, шавқат масонов, ғайрат масонов, саид масонов зиёд шогирдо тарбия карда ба ҷумҳурӣ саҳми арзандаи худро гузоштагӣ ҳастанд. боз дар хонаи фарҳангии мо инчунин ансамбли оилавии масонифҳо фаъолият мекунад. дар ҷумҳурӣ ансамблҳои оилавӣ кам ҳастанд. дар вилоят хато накунам мо ансамбли оилавӣ дута ё сета буд. дар тамоми чорабиниҳо рафта иштирок карда ансамбли оилавии масонифҳо ба монанди чихеле ки ансамбли марворид чихел ҳунарнамоӣ кардагӣ аст дар тамоми ҷумҳурӣ дар ҳама ҷо ансамбли оилавии масонифҳо ҳам низ инчунин ҳамин хел рафта дар фестивал озмонҳои гули мақсуд бисёр чорабиниҳо ба иштирок карда ҷои сазовори ҷои якум гашта номи ҳамин вилоят номи ҳамин ноҳия бароштагӣ ҳастанд. инчунин дар давраи соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистони азиз ансамбли марворид ба бисёр дастовардҳо ноил гаштааст. сафарҳои хориҷӣ италия, молдавия зиёда аз хато накунам 15 ё 20 бор дар ҳузури пешвои миллат ансамбли марворид ҳунарнамоӣ кардааст ки ин ифтихори мо мебошад, ифтихори ноҳияи мо мебошад ки чунин ансамбл аз як деҳаи кӯчак гӯем хато намекунем ҳамин хел баромада дар тамоми ҷумҳурӣ ҳунарнамоӣ карда ҳунари аҷдодҳои миллии моро ҳунарҳои қадимии моро нишон додааст ба мардуми мо. ҳозир ҳамин маросимое ки ансамбли марворид мондагӣ ҳозир дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёрашон мепартоянд маросимое ки аз бухоро истода мегӯянд ки ҳамин ин расми русуми мо мегӯянд бухороги ё ки самарқандиҳо менависанд ки ин самарқандиҳо мегӯянд. мо фахр мекунем, ифтихор мекунем ки мо тавонистем ки аз ҳамин ҷо истода қонеъ кунем онҳоро ки онҳо гӯянд ки не ин бухорогиҳо ҳастанд ё ки ва ё ҳастанд. мо аз ҳамин чиз ифтихор мекунем. бояд гуфт ки ансамбли марворид ҳанӯз дар даврони иттиҳоди шӯравӣ таъсис ёфта буд, аммо рушди воқеии эҷодӣ ва дастовардҳои назарраси он маҳз ба даврони соҳибистиқлолии кишвар рост меояд. истиқлол барои аҳли ансамбл имконияти бештар фароҳам овард то ҳунари миллии мусиқии классикӣ ва анъанаҳои мардумиро бо рӯҳи тоза эҳё намуда ба ҷомеа муаррифӣ намояд. ман саидҷон масонов собиқ иштирокчии ҳамин ансамбли марворид аз соли 1978 инҷониб ҳамроҳи устод асиди масонов шоҳиравон дар ҳамин хонаи фарҳангӣ иштирок доштам ва аз ҳама шогирди беҳтарин ҳама одам ман ҳастам. чунки ин рӯзи ҷавоно манҷи ҳастанд шогирдҳо беҳтаринҳо ҳастанд. ман баъд аз боз хизмати ҳарбӣ бо ҳамроҳии устод асиди масонов суруғи халқро эҷод мекардем ва ин ҷониб гуфтанӣ ҳастам ки ҳамроҳи устод асиди масонов бо ҳам дар ансамбл бисёр ҳунармандо буданд. аз он ҷумла ҳозир муҳиддин шодиев, соҳиҷон шодиев, афзалшор шодиев, чихи такрор кардан робири бадиев фухаҷон бисёр холмурод нормуродов хелион ана ҳозира шукр мегӯям бар истиқлолият. то давраи истиқлолият мо сурудҳои халқи маросима барои халқ эҷод мекардем. барои мо дастовард чӣ овард истиқлолият? раҳмат ба пешвои миллат ки мо фарҳанг як чизе ҳаст ки барои халқи тоҷик, барои халқи ҷумҳурии шарифи тоҷикистон аз ҳама беҳтарин ба мо ҳам дастоварди наздик шуд ки мо як сурудҳои халқии этнографиро эҷод кардем. то он замони шӯравӣ мехондем, месароидем ҳар сурудҳои дар бори партия, ватан, модар мехем. ана барои ин боз як бор дига такроран мегӯям ки шукр барои истиқлолият ки мо ҷавонон, мо ҳамхели фарҳангчӣ ва аҳли фарҳангро як дастоварди зиёде эҷод кардем. ана барои ҳамин шукри ҳамин
دستاوردها میکنم که من جوانان نشستن یا شاگردان نشستن، ما یک سرودهای خلقی، سرودهای مراسمی، سرودهای وادی زرافشانی خود را باید که به جوانان امروزه آموزیم. اساسگذار انسامبل هنرمند شناخته استاد اصلدین مستان از جمله چهره‌های معروف فرهنگ تاجیک به حساب می رود. با به دست آمدن استقلال دولتی او با روح الهام تازه به ایجاد و اجرای اثرهای کلاسیکی ملی آغاز کرد. تلاش‌های پیوسته استاد باعث کرد که مروارید در مدت کوتاه همچون انسامبل دارای اسلوب و مکتب خاص هنری شناخته شود. اساس تشکیل کننده انسامبل خلقی مروارید رحمتی پدرم و اصلدین مستان می باشند که اون کس تا عنوان گرفتن انسامبل از سال 1987 سال این انسامبل اول ما تشکیل کرده بودیم. تمام میمونم سرودهای خلقی، مردی خیرمانکو، آرایش عروس بود، الله علی مادر، سرودهای خلقی گیجدالله، انورچه، باز مراسم توی ختنسور، توی عروسی با شکل پرش و هاکذا جشن مراسم ها را برای ما همون کس یاد گرفتگی بودیم. بعد اونجا با تکرار شدم سال 1991 سال بعد قدردانی کرده با ما عنوان انسامبل خلقی فولکلور اتنوگرافی داده بودن. اساسا شادروان اصلدین مستانوف سرودی که در تمام جهان مشهور شده است، سرود گیجدالله، همین کس این سرود دریافت کرده بودن. سرود گم شده ملت خدا ما بوده، این گرفته زنده کرده، این درست کرده، در صحنه ها برآمد میکردیم. بسیار آدم نمیفهمند که گیجدالله چی گفتنی گفت. گیجدالله اینم یک گپی سوخته می باشد. حاضر این گپ استفاده میبرند در طرف ما کمتر، طرف جنوب گیزاله میگم، خوشرو، زور، همین گفته معناش همین آها کنیم چیکار کنیم نازک بدن گیجدالله، آها کنیم چیکار نازک بدن گیجدالله، دختری خوشرو، دختری زیبا گفتنی گپ معناش همین. حاضر اینا بسیار خرسندی آور است، میپرسند هم جواب از ما با طریق اینترنت چیز که این سرود کجا پیدا شده است، این سرود کی پیدا کردگی، ما هم معلومات خودمون داده ایستادیم. بعد سرود انورچه هم، سرودهای زرافشانی، میانه آبی زرافشان ما سرودهاش میسراییم، سرگه زرافشان مسچو و یا دیگر خیلی طرزی خواندنشان، میانه آب ما دیگر خیلی طرزی خواندن ما. بعد اون طرف سمرقند بخارا و میرد سرودو رفته، اون طرف با موریگی چیز شده رفته هم میگیرد. عموما که سرودهای خلقی قطعی آدم از کدام منطقه تاجیکستان بودنش، از کجا بودنی همه مردم فهمیدن ممکن است. ما هم در همین جاده کار میکنیم تا حاضر. بعد از وفات شادروان اصلدین مستانوف راهبریت انسامبل من گرفتگی تا حاضر کار کردیم، باز در تمام جشن‌های چیزا اشتراک کردیم. من تا حاضر بود دوام داشتیم، شاگردا اینا بودن. من مستانوف سعید جان از اول تشکیل یابی همین انسامبل این کس کار کرده اومدگی اختیما باز دیگرها هستن. حاضر عین حال همین چیزا ما تیاری داشتیم برای روزهای فرهنگی ولایت سوخت در شهر دوشنبه. سرود متن از اسماعیل ظریفی، آهنگ انسامبل نماز تیار کرده داشتیم. مقصد ما همین است که همون سرودها، مراسم‌های چیزایی که اصلی مستانوف روی صحنه آوردن، همه از نسل به نسل نشان داده آمدن. من نسل‌های جوان من اینا باید که اینا بعد از مهان دانن، باز اینا دیگرها می آموزن. مقصد همین است که همون رسم و رسوم و سرودهای چیزایی زنده کرده اصلی مستانوف گم نشود از روی چیزایی.
از روی ورق ها باید که عبدالدهر ماند. میراث جدی استاد اصلدین مستان امروز نیز ادامه دارد. فرزندان و نبیرگان او عنعنه‌های هنری پدر و بابای خود را ادامه داده برای حفظ و رشد این مکتب ایجادی سهم می‌گذارند. برای آنها ادامه این راه تنها کسب نیست، بلکه احترام به میراث گذشته و مسئولیت در نزد نسل امروز و فردا میباشد. چمن شکوف صحرا شکوف تو یالبو هم یاس من شکوف پیغامی بهار آمدو پیشی نگاهی من گویا کی سنگ خاک و هوای وطن شکوف از خانی شو از چه چهی مرغانی خوش صدا سی برگ برقص آمد و هم نسترن شکوف در روزکی نوروز خوشا بحر عاشقان خورشید و شو گل رخو گل پیرهن شکوف خورشید و شو گل رخو گل پیرهن شکوف ای عاشقان شیدا نوروزتان مبارک دلبران زیبا نوروزتان مبارک ای عاشقان شیدا نوروزتان مبارک دلبران زیبا نوروزتان مبارک عالم زینم بهارم خوشرنگ و خوشلاشو عالم زینم بهارم خوشرنگ و خوشلاشو
قبل مروارید در دوران صاحب سلاله در بسیار چاره‌بینی‌های مهم جمهوریوی ولایتی اشتراک نموده هنری پنجکند و فرهنگ مردم تاجیک را معرفی کرده است. هنرنمایی اهل انسامبل برای بارها از جانب تماشابینان و مسئولان ساحه فرهنگ بهای بلند گرفته در چاره‌بینی‌های سطح دولتی نیز مورد توجه و تحسین پیشوای معظم ملت قرار گرفته است. در دل خود یک جهان رازی نهان دارد سرست، صد درود تازه از سغدیان دارد سرست. زرگر و زرکار خود را یاد دارد تا هنوز در کنارش زرچرودی زرافشان دارد سرست. رودکی را برد این ره تا سمرقند و بخار، صحفه ناخوانده ای شعری روان دارد سرست. با زبانی به زبانی بحری ما گوید سخن، بس که در سینه بسا حرف و بیان دارد سرست. بس که در سینه بسا حرف و بیان دارد سرست. در لطافت پرنیانی ای سرازمی باستان، سر به سر رازی نهانی ای سرازمی باستان. ریشه ای تاریخی ما گیرد زی نامت ابتدا، نامه از اصلم رسانی ای سرازمی باستان. بر سمرقند و بخارا بهترین دروازه، بر سمرقند و بخارا بهترین دروازه، اهلی هر صاحب زبانی ای سرازمی باستان. فخر هر صاحب زبانی ای سرازمی باستان. کوچه هایت یاد از حرفی اوستا میکنند، کوچه هایت یاد از حرفی اوستا میکنند. یادگاری سوختیانی ای سرازمی باستان. یادگاری سغدیانی ای سرازمی باستان. می سزد از نام شیرینی تو سازم افتخار، می سزد از نام شیرینی تو سازم افتخار. مادری شهری جهانی ای سرازمی باستان. مادری شهری جهانی ای سرازمی باستان. از سخایی پیشوایی ملتی عالم شمر، از سخایی پیشوایی ملتی عالم شمر. شد نصیبت کامرانی ای سرازمی باستان. شد نصیبت کامرانی ای سرازمی باستان. از نامی سرازم تو آباد می بالم، از جشنی سرازم تو آباد خوشحالم.
از نامی سرازم تو ابد می بالم از جشن سرازم تو ابد خوشحالم در ساحل رودی زرافشانی سیرو در ساحل رودی زرافشانی سیرو با ایدی سرازم گل کند اقبالم با ایدی سرازم گل کند اقبالم آن بهگزی تاریخ کهن یاد کنم ارواح گذشتگان خود شاد کنم آن بهگزی تاریخی کهن یاد کنم ارواحی گذشتگان خود شاد کنم تا راضی شود زی من روحی دیوشتیج در جاده دردی خیش فریاد کنم تا راضی شود زی من روحی دیوشتیج در جاده دردی خیش فریاد کنم یاران یاران سرازم چون جان من است تاریخ قدیم این یادان من است یاران یاران سرست چون جان من است تاریخ قدیم این یاگان من است امروز این افسر از ما گل کرده است آبادی آن زی ابن رحمان من است امروز این افسر از ما گل کرده است آبادی آن ز ابن رحمان من است آبادی آن ز ابن رحمان من است فعالیت انسامبل در سال جاری نیز با همین روحیه ادامه دارد. از آغاز سال هنرمندان مروارید در چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی، جشن‌های ملی و محفل‌های تربیوی و معرفتی اشتراک نموده با برنامه‌های رنگین هنری به چاره‌بینی‌ها شکوهی تازه بخشیدند. در میان این چاره‌بینی‌ها محفل‌های بخشیده به روز مادر، جشن صدا، روز ارتش ملی و نوروز موقع خاصه دارد. اعضای انسامبل با سرود و ترانه‌های ملی، موسیقی مردمی، رقص و برنامه‌های صحنوی و دیگر نمودهای هنری در نزد صدها و هزاران نفر ساکنان، خوانندگان و مهمانان برآمد کردند. عجب آرایشی دنیاست نوروز فروغی عالمی بالاست نوروز عروسی تازه روی و نازنینه به خوبی در جهان یکتاست نوروز عروسی تازه روی و نازنینه به خوبی در جهان یکتاست نوروز 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 زمین و آسمان رقصند با هم کی خانه خسروی آراست نوروز بیای هموطن بر جشن ملت شکوهی آریایی هاست نوروز بیای هموطن بر جشن ملت شکوهی آریایی هاست نوروز 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 زی عالی مشربی هنگامه زن بس هنگامه کبراست نوروز کفایت نیست دیوانه به وصفش عجم را دازما این شاست نوروز کفایت نیست دیوانه به وصفش عجم را دازما این شاست نوروز 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 چهاره‌بینی‌های نوروزی مخصوصاً با اشتراک فعال انسامبل برگزار گردیدند. برنامه‌های فرهنگی در مؤسسه‌های تعلیمی، جماعت‌های دهات و میدان‌های کلان شهری برگزار شده هنرنمایی مروارید به آنها حسن خاصه می‌بخشد. در بعضی از این چهاره‌بینی‌ها شماره اشتراکچیان به صدها و حتی بیش از 1000 نفر رسیده است. انسامبل همچنین در برگزاری چهاره‌بینی‌های فرهنگی بخشیده به کشاده‌شوی انشاءات اجتماعی،
استقبال جوانانی که خدمت حربی را به انجام رساندند و دیگر محفل های جمعیتی فعالانه اشتراک نمود. هنرنمایی اهل انسامبل در چنین چاره‌بینی ها نه تنها وسیله فراغت بلکه یکی از راه‌های معرفی فرهنگ ملی و تحکیم حس وطن دوستی و خودشناسی مردم می باشد. حالا راهبری انسامبل مروارید را فرزند استاد اصلالدین مستان فرقت مستانوف به عهده دارد. او با ادامه راه پدر تلاش دارد که مکتب ایجادی مروارید را حفظ نموده آن را به طلبات زمان معاصر مطابق سازد و برای رشد من بعد آن زمینه گذارد. پارچه از عنعنه‌های مردمی مراسم ختنه‌سوز در اجرای هوسکاران انسامبل خلقی etnografی مروارید و صحنه‌گذارنده دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان اصلالدین مستانov. Shine.
شورگی باشم آن بچه ای تویی آمر غلم بویی آن نازت اگردن هر چی که گویی آن بچه ای تویی آمر غلم بویی آن نازت اگردن هر چی که گویی بچه بسر کنابی زیبا دارد مکی پر از بیدیل در پدارد شبجامه سردوزی چی مثل بعد شهری پای سر و پای خود تمنا دارد شبجامه سردوزی چی مثل بعد شهری پای سر و پای خود تمنا دارد آن بچه ای تویی آمد گلم بویی آن نازت اگردن هر چی که گویی آن بچه ای تویی آمد گلم بویی آن نازت اگردن هر چی که گویی باید که بر بزنیم قصگم باید که بر بزنیم قصگم به خلق و وطنش خدمت کند. الله باباش کنی باباش کنی آتش کنی داداش کنی عمل کنی تماش کنی خارش کنی بیشتر آید کنی همیان بیت شاید توی مبارک شود باز مبارک شود باز مبارک شود توی مبارک شود اکی توی دار دولت بسرد 140 ساله شود گل پیسرد یکی توی دار دولت بسرد 140 ساله شود گل پیسرد توی مبارک شود باز مبارک شود باز مبارک شود توی مبارک شود
ҳангоми наворбардорӣ мо аъзои ансамбл ба чорабиниҳои бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ медиданд. дар толори тамрин садои мусиқӣ баланд буд. ҳунармандон барномаи худро такмил медоданд ва ҳар як ҷузъи барномаи саҳнавиро бо масъулияти баланд омода мекарданд. барномаи омодашаванда фарогири суруду таронаҳои миллии мусиқии мардумӣ, рақсу саҳнаҳои этнографӣ ва дигар барномаҳои фарҳангӣ мебошад. ҳадафи асосии ҳунармандон пешкаш намудани барномаҳои арзанда ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ ва муаррифии беҳтарин намунаҳои фарҳанги мардумӣ бошад. имрӯз марворид на танҳо як ансамбли ҳунарӣ, балки идомадиҳандаи як мактаби фарҳангист ки решаи он ба анъанаҳои мардумӣ пайванд дорад. агар фаъолияти ансамбл дар даврони гузашта замина гузошта бошад, пас маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ ин замина ба рушди васеъи эҷодӣ ва дастовардҳои нав табдил ёфт. истиқлол ба фарҳанги миллӣ имкони эҳё, рушд ва муаррифии арзишҳои миллӣ фароҳам овард. марворид низ бо истифода аз ҳамин имконият роҳи устод аслиддини мастонро идома дода, имрӯз бо ифтихор аз гузашта ва умед ба оянда ба пешвози 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ мегирад. ҳунармандони ансамбл бовар доранд ки бо ҳифзи суннатҳои ниёгон, рушди эҷодиёти миллӣ ва тарбияи насли нав дар рӯҳияи эҳтиром ба фарҳангу арзишҳои миллӣ метавон ин мероси гаронбаҳоро ба ояндагон расонд. марворид дар ин роҳи пуршараф бо барномаҳои нави эҷодӣ ва ҳунарнамоии шоиста саҳми худро мегузорад.